Halo Sobat Kabuzen, kita baru saja melaksanakan TC Samapta bagi para pejabat utama Akademi Angkatan Laut. Dan alhamdulillah ini sudah bulan ke-7. Salah satu yang paling mencolok ini Kolonel Kakung. Usia 52 tahun, tapi hampir setiap kali lari 30 menit itu beliau overlap kita 3-4 kali ya. Tadi berapa keliling? 14 sampai Tadi 14 keliling ya, 14 keliling lebih. Saya hanya 10. Dan ini suatu pencapaian yang luar biasa setelah 7 bulan kita melakukan aktivitas. Gimana Pak Kakung kondisinya, kesehatannya? Normal? Siap. Alhamdulillah setelah di bawah pimpinan Pak Wagub di AR ini ada program apa? TC Samapta. Ya. Luar biasa. Karena memang sebelumnya kita kan hanya sekedar gitu kan. Ya. Itu ada program seminggu 3 kali dan kita serius karena kita punya target Ya, sehingga tes itu. alhamdulillah kita sekarang 30 menit bisa 14,5 putaran. Wah, luar biasa. Dan yang mengagetkan saya, pada saat bulan puasa kemarin, ada di video sebelumnya, saat bulan puasa dengan tidak puasa, hasilnya sama. Ternyata begitu saya tanya, beliau setiap hari puasa, betul? Alhamdulillah. Hari ini puasa? Bulan ke-7 ini. Ini sudah bulan ke-7? Siap. Dan puasanya setiap hari? Setiap hari. Kecuali pas? Yang diharapkan. Kecuali yang pas diharapkan. Jadi, Sobat Kabuzen sekalian, ini stamina yang luar biasa. Beliau setiap hari puasa, sudah 7 bulan ini, setiap hari puasa, kecuali hari-hari tasrik yang dilarang. Tasrik sama lebaran. Lebaran ya, tidak diizinkan untuk puasa, maka tidak puasa beliau. Tapi setiap harinya puasa. Dan saya yakin dengan puasa inilah maka stamina beliau semakin baik, serta organ-organ jantung terutama juga ya, makin normal, makin lancar ya. Sehat, alhamdulillah. Ya, sudah pernah Urikes hasilnya bagus? Dulu pernah Urikes, Ya. kemudian kita juga pernah di Angil, alhamdulillah normal. Normal semuanya. Nah, ini salah satu bukti ya bahwa puasa itu tidak membuat kita jadi lemah, justru membuat kita jadi sehat. Saya jadi teringat istri saya kemarin waktu naik gunung itu. Istri saya tidak pernah naik gunung tapi rajin puasa Daud ya, puasa selang sehari. Dan begitu naik gunung 3.339 meter di atas permukaan laut, dia bisa langsung naik, turun dengan selamat ya. Luar biasa Pak Kakung. Ada pesan? Alhamdulillah Bapak. Jadi pertama kali saya masuk di sini sebelum program ini saya 78-79 kilo Berat badannya? berat badan. Oh. Sekarang 71-72. Satu. Dan stabil di situ ya? Stabil. Tinggi badan? Tinggi badan 171. Wah, berarti ideal banget ya kalau gitu. Tinggi badan 171 cm. Ya, masih normal ya. Maksimal 72,9. Oke. Nah, ini Sobat Kabuzen kalian salah satu bukti ya bahwa puasa itu justru membuat kita makin kuat dan olahraga yang teratur serta terukur membuat kita makin sehat. Jadi manfaatkan selalu waktu, sarana, fasilitas, kesempatan yang ada untuk terus menjaga kesehatan, kebugaran, kesemaptan kita ya. Ada pesan nggak buat generasi muda, buat yang lain? Siap. Kita istilahnya olahraga harus kita jadikan kebutuhan. Karena hanya olahraga yang membuat kita sehat. Sehat tidak bisa dibeli. Apapun bisa dibeli kecuali sehat. Harus kita yang membeli. Ya, saya berprinsip bahwa kalau sakit itu mahal, tapi kalau mau sehat sebenarnya sangat murah. Ya, cukup berolahraga saja. Baik, sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen. Your voices high, let the echoes ring for the love of our country, the land and the sea. In the calm of the night, let our hearts sing for the power of love. Everything. In the land of the brave, where our flag proudly waves, we stand united, undivided. Our courage cannot be swayed. With a heart full of fire, we defend what we desire. For freedom, we will aspire. We'll never tire. We'll never tire. We'll never tire. Patriotism in our soul, heroes who make us whole. We'll never back down. We'll never fall. In the face of adversity, we stand tall. So let the electronic beat resound in the streets, our anthem of pride, anthem of might. We are warriors of the night.
dengan sejarah gemilang. Indonesia kan terus jaya, terus maju dan berkembang. Di lautan dan samudra, berbagai ikan dan karang terumbu. Kekayaan dan potensinya sungguh membuat siapapun cemburu. Ayolah para pemuda-pemudi harapan bangsa, sadarilah siapa dirimu. Kuatkan jiwa dan raga sepenuhnya demi bangsamu yang satu. In the heart of the land, by the side of the sea, we stand with pride for our country and its decree. The power of nature in every rock and tree. United we stand in love and unity. Through the storms and waves we will never flee. For the love of our country, the land and the sea, in the silence of the night, we find our solace. In the strength of our roots we find our promise. So let the rock of ages stand strong and free. In the love of our country, the land and sea, with every beat of our hearts we will always believe in the power of unity. So raise your voices high, let the echoes ring. For the love of our country, the land and the sea, in the calm of the night, let our hearts sing for the power of love, everything. In the land of the brave, where our flag proudly waves, we stand united, undivided. Our courage cannot be swayed. With a heart full of fire, we defend what we desire. For freedom we will aspire. We'll never tire, we'll never tire, we'll never tire. Patriotism in our soul, heroes who make us whole. We'll never back down, we'll never fall. In the face of adversity we stand tall. So let the electronic beat resound in the streets, our anthem of pride, anthem of might. We are warriors of the night. In the heart of the land, by the side of the sea, we stand with pride for our country and its decree. The power of nature in every rock and tree. United we stand in love and unity. Through the storms and waves we will never flee. For the love of our country, the land and the sea, in the silence of the night, we find our solace. In the strength of our roots we find our promise. So let the rock of ages stand strong and free. In the love of our country, the land and sea, with every beat of our hearts we will always believe in the power of unity. So raise your voices high.